Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube and Facebook channel. I am Rana Asam Aleem. अपनी पिछली वीडियोस में मैंने एलिज़ाबेथन प्रोज का जिक्र किया, लेकिन एक राइटर जो सबसे प्रोमिनेंट राइटर हैं फ्रांसिस बेकन, उनका जिक्र मैंने जो है वो नहीं किया था, क्योंकि फ्रांसिस बेकन के लिए मुझे मालूम था कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है प्रोज में उसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में मैं सर फ्रांसिस बेकन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रांसिस बेकन के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट जो उनकी अपनी स्टेटमेंट है, क्या कहते हैं कि अ बेल रिंगर हु इज़ अप फर्स्ट टू कॉल अदर्स टू चर्च, कि वो एक ऐसा शख्स है जो बेल रिंगर है, जो सुबह सबसे पहले बेदार होता है और चर्च में जाके बेल्स बजाता है, लोगों को इबादत के लिए बुलाता है। तो ये बेकन की अपनी स्टेटमेंट है अपने बारे में। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने किस डिवोशन के साथ और किस खूबसूरती के साथ अपना काम जो है वो उसको किया, किस खूबसूरती से उन्होंने अपना काम देखा। तो बहरहाल वो पहले राइटर हैं जिन्होंने कंसोलिडेट लर्निंग के लिए मीन्स और वेज को फाइंड किया, और उनकी जो है वो खूबसूरत इस ज़िमरे में लिखी हुई बुक एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसके ज़रिए उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया कि उन्होंने कंसोलिडेट लर्निंग के वेज और मीन्स जो है वो फाइंड आउट किए। फिर इसी तरह से ये कहना गलत नहीं कि वो पहले राइटर थे जिन्होंने अपनी मशहूर हिस्ट्री ऑफ हेनरी द सेवंथ, ये उनकी जो है वो बुक है, इसके ज़रिए एक ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डिस्कोर्स दिया जो तमाम तरह की मिथ और लेजेंड और इस तरह के एलिमेंट से आज़ाद था। यानी कि उन्होंने जो है वो एक साइंटिफिक जो है वो हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं उसकी जो है वो शुरुआत कर दी। तो ही was definitely first to begin a scientific research through his न्यू एटलांटिस। तो ये उनकी बुक है न्यू एटलांटिस, जिसके ज़रिए से उन्होंने जो है वो साइंटिफिक रिसर्च की जो है वो शुरुआत की। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस न्यू स्पीशीज़ ऑफ लिटरेचर, नेमली द एसे, कि उन्होंने एसेज को इंट्रोड्यूस करवाया, जो उनका एक बहुत ही जो है वो बड़ा कारनामा है। लेकिन सबसे बढ़कर जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उसने अपनी जो पर्सनल एग्जाम्पल है उसके ज़रिए एक ऐसा इंग्लिश प्रोज मॉडल दे दिया, ऐसा इंग्लिश प्रोज का मॉडल इंट्रोड्यूस करवा दिया जो आज तक जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, और कोई भी राइटर जो है वो उस खूबसूरत अंदाज में प्रोज को नहीं लिख सका। तो बहरहाल उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में ह्यूज वॉकर जो है वो कहते हैं कि बेकन जो है वो उन्होंने इंग्लिश प्रोज स्टाइल की जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस था उसको, जो एवोल्यूशनरी जो है वो उसकी जो परवरिश है उसको जो है वो बढ़ोतरी देने में एक ऐसा स्टेप लिया कि जिसको उसके बाद एक ऐसे रोड के ऊपर डाल दिया, एक ऐसे जो है वो ट्रैक के ऊपर डाल दिया कि जिसके बाद इस पे जो है वो मुख्तलिफ राइटर्स ने एक लंबा जो है वो सफ़र तय किया, एक खूबसूरत जो है वो सफ़र तय किया। तो बहरहाल बेकन जो है वो प्रोवाइडेड a model of lucid straightforward English which could serve as a vehicle for all kinds of subjects, both grave and trivial, high and low। एक ऐसा स्टाइल दे दिया जिसमें हर तरह के जो है वो टॉपिक्स को लिखा जा सकता था, वो चाहे जो है वो हाई जो है वो टॉपिक्स हों या लो लेवल के टॉपिक्स हों, सीरियस हों या नॉन सीरियस हों। तो एक ऐसा खूबसूरत जो है वो मॉडल जो है वो बेकन ने इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो बेकन की जो प्रोज है उसमें हम देखते हैं कि किसी किस्म की नीडलेस जो है वो आर्टिफाइस नहीं है, उसमें जो है वो ऑर्नामेंट्स नहीं है, उसको जो है वो सजाने संवारने के लिए जो है वो या ऐसे अल्फाज से जो है वो उन्होंने बिल्कुल जो एक आर्टिफिशियलिटी का तासुर देते हैं उनसे महफूज रखा है। और उनकी जो प्रोज है उसकी जो खूबसूरती है वो क्या है, सिंपलिसिटी है, लुसिडिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी है। तो दीज आर द की नोट्स ऑफ हिज प्रोज। लुसिडिटी से हम मुराद लेते हैं क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, बिल्कुल जो है वो चीज़ों को क्लियर और मुख्तसर अंदाज में लिखना। तो एक तरह से जो बेकन की जो है वो प्रोज थी दैट वाज रिवोल्ट अगेंस्ट सिसरोनियनिज्म। सिसरो एक बहुत ही जो है वो बड़े प्रोज राइटर, जिनका अक्सर जब भी हम प्रोज में का जिक्र करते हैं तो उनका जिक्र किए बगैर जो है वो प्रोज जो है वो अधूरी रहती हैं। तो सिसरो एक बहुत ही जो है वो बड़े राइटर थे
اور رومن رائٹر تھے، اسٹیٹسمین تھے، اسکالر تھے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ جو ریپبلکن پرنسپلز تھے ان کو جب سول وارز ہو رہی تھی رومن ریپبلک میں تو ان کو اپ ہولڈ کر سکیں، اور ان کی رائٹنگ جو تھی اس میں جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ ریٹرک اور ریشنز، فلوسافیکل اینڈ پولیٹیکل ٹریٹائز ہمیں ملتی ہیں. اینڈ ہی از ریممبرڈ ان ماڈرن ٹائمز ایز دی گریٹسٹ رومن اوریٹر اینڈ انوویٹر آف واٹ از نون ایز سسرونین ریٹرک، کہ ان کا یہ مقام ہے کہ ان کو آج بھی پروز میں ایک بہت جو ہے وہ خوبصورت رائٹر کے طور پر، ایک اوریٹر کے طور پر جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. لیکن جو بیکن کا انداز ہے وہ اینٹی سسرونین ہے، وہ جو ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے، کیونکہ بیکن کے بارے میں جو ہے وہ ڈگلس بش نے کہا تھا کہ ہی واز دی تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل لیڈر آف اینٹی سسرونین موومنٹ ان انگلینڈ. تو یہ جو ہے وہ ایک موومنٹ چلی انگلینڈ میں جو اینٹی سسرونین موومنٹ تھی، اور اس کا مقصد تھا کہ جو رائٹنگ ایکسپریشن ہے اس میں سمپلسٹی کو انٹروڈیوس کروایا جائے، اس میں نیچرلنس کو انٹروڈیوس کروایا جائے، اس کو اسٹریٹ فارورڈنس کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. تو جو بیکن کا کمپیریزن ہم کرتے ہیں سسرو سے تو ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ بالکل کلیئر نظر آتی ہیں کہ بیکن نے بہت لوسڈ، بہت کلیئر، بہت اسٹریٹ فارورڈ اور بہت سائنٹیفک اپروچ اپنائی، جبکہ دوسری طرف سسرونین سٹائل میں ہم جو ہے وہ آرنیشنز دیکھتے ہیں، آرٹیفیشیلٹی دیکھتے ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی جو ہے وہ ڈیوائسز دیکھتے ہیں جو الفاظ کا بے دریغ استعمال کرتی ہوئی اور اپنی رائٹنگ کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. تو بیکن کا سٹائل سسرونین سٹائل کی بجائے جو ہے وہ ایفورسٹک سٹائل ہے، اور ایفورسٹک سٹائل سے مراد کہ اپیتھی کنسائز جو ہے وہ آبزرویشن وچ کنٹینز اے جنرل ٹروتھ، کہ ایسا سٹائل جس میں ہم جو ہے وہ جنرل ٹروتھ کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اے کنسائز اسٹیٹمنٹ آف پرنسپل جسے ہم کہتے ہیں. تو بہرحال کہ یہ تمام جو ہے وہ جو بیکن کا سٹائل ہے وہ انتہائی جو ہے وہ مختصر مگر جاندار سٹائل ہے، اور اپنے ایسیز کی جو پروز ہے اس کے ذریعے بیکن نے سمپلسٹی اور پریسیجن کو ایک نئے سٹینڈرڈ جو ہے وہ اس کے لیے سیٹ کر دیے، جن کو بعد میں جو ہے وہ گڈ پروز کا ہال مارک جو ہے وہ تسلیم کیا گیا. تو اس طرح سے بیکن کا جو ماڈرن پروز میں کنٹریبیوشن ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ انہوں نے اس پروز کو جو ایک طرح سے جو ہے وہ صرف آرٹیفیشل یا ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہوتی تھی، اس کی بجائے ایک سائنٹیفک اپروچ کی حامل جو ہے وہ پروز بنا دیا.